Halo guys, balik lagi nih di channel Cerita Singkat. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Hari ini gue bakal bawain alur cerita film perang yang gokil banget. Tentang satu tank legendaris yang harus survive di tengah kepungan musuh demi misi rahasia yang taruhannya nyawa. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan update film seru lainnya dari channel ini. Dukungan kalian berarti banget buat gue biar makin semangat konten. Yuk, langsung aja kita gas ke alur ceritanya. Cerita kita mulai di akhir tahun 1943, sekitar 8 bulan setelah pertempuran Stalingrad yang berdarah itu. Pasukan Jerman saat ini kondisinya lagi terdesak parah dan lagi terbirit-birit mundur balik ke kandang mereka. Nah, di daerah perbatasan Ukraina dan Belarusia, tepatnya di Dnipro, pertempuran sengit lagi pecah guys. Pasukan Jerman berusaha mati-matian melakukan defense dari kejaran pasukan merah Soviet. Di situasi genting ini, mereka ninggalin satu unit tank macan T-55 buat nyegat pasukan musuh. Tank ini sengaja dibiarin diam di ujung jembatan, sekalian jadi umpan. Rencananya, pasukan Jerman bakal ngeruntuhin jembatan itu tepat jam 12 malam. Jadi tank ini benar-benar mainin nyawa. Setelah nunggu beberapa lama, tanah mulai bergemuruh. Muncul deh beberapa tank T-34 milik lawan di area pertempuran. Komandan tank kita, Letnan Philip Garkens, langsung kasih instruksi ke krunya buat siap siaga. Awalnya, pasukan lawan nyerang duluan. Tapi Philip tenang banget. Dia nunggu momen yang pas. Begitu tank musuh udah clear di depan mata, dia langsung teriak, kasih kode serangan. Boom! Pertempuran sengit pun pecah. Bayangin, satu tank Jerman ini harus ngelawan keroyokan beberapa tank Soviet yang dikawal satu peleton infanteri. Tapi gila sih, T-55 ini ternyata badak banget dan tahan banting. Berkali-kali kena serbuan bom lawan, dia nggak hancur-hancur. Sampai akhirnya, waktu tinggal 5 menit lagi menuju jam 12 malam, mereka harus buru-buru nyebrangin jembatan yang panjangnya 600 meter itu. Kalau telat dikit aja, mereka bakal ikutan meledak bareng jembatannya. Pas countdown tinggal 4 menit, barulah tank ini putar balik dan ngegaspol menuju ujung jembatan seberang. Hamel sang sopir, berusaha fokus banget biar tank gak kehilangan kecepatan. Ternyata, pasukan Soviet berhenti nyerang dari darat, tapi gantian nyerahin serangan ke angkatan udara. Pesawat musuh nyerang gencar banget, dan lontaran bomnya tepat kena si T-55. Bodi tank emang kuat, tapi lempengan tipis di pintu meleleh kena panas, dan lelehannya itu jatuh ngenain si sopir. Dalam keadaan kepanasan, Hamel berusaha nahan sakit dan gak kehilangan kendali. T-55 terus digas, dan akhirnya berhasil finish nyampe seberang tepat sebelum jembatan itu diledakkan. Selamat deh mereka. Singkat cerita, Letnan Garkens yang selamat dari maut itu udah diangkut truk buat balik ke markas. Karena masih capek banget, prajurit Jerman ini minum obat doping yang emang dibagiin buat tentara biar tetap melek. Di pangkuannya udah ada map berisi misi berikutnya, Operasi Labirin. Tugasnya adalah bawa pulang Kolonel Paul von Hardenberg beserta dokumen pentingnya balik ke markas. Nyampe di bengkel yang jadi base camp, Garkens disambut sama 4 rekannya yang juga selamat. Tank mereka cuma memar-memar dikit dan lagi diservis. Tanpa basa-basi, Letnan Garkens langsung nyuruh anak buahnya siap-siap karena hari itu juga mereka harus balik lagi ke front timur. Gila nggak tuh? Keringat belum kering udah disuruh perang lagi. Target mereka, von Hardenberg, yang sebelumnya digosipin udah tewas, ternyata masih hidup. Dan diperkirakan ada di desa kecil wilayah Ukraina. Karena ini misi top secret, mereka berangkat sendiri, tanpa pengawalan. 4 anggotanya yang ngira bakal libur tugas, jelas kecewa berat, tapi ya mau gimana lagi. Wolf und Fuchsbau begeben uns für 8.
Di perjalanan, mereka mulai gibahin si Von Hardenberg ini. Gosipnya, orang ini pas di Stalingrad tangannya kejepit roda traktor dan kejebak di sana. Dia baru bebas 5 hari kemudian setelah nekat motong tangannya sendiri pakai pisau. Terus dia diselamatin anak petani dan nyamar jadi petani di sana buat kabur. Si Paul ini megang data rahasia pemisahan wilayah, kode radio, dan lokasi suplai senjata. Kalau dokumen ini jatuh ke tangan Soviet, Jerman bakal tamat. Paul ini ternyata teman sekelasnya Garkes pas di akademi. Bahkan dia bapak baptis anaknya Philip. Pantesan Philip ngotot banget. Wahrscheinlich um die Russen zu verwirren. Das bedeutet, dass wir planen. Keine von denen, die ich kenne. Du auf deinem Tiroler Oh, schönste Gegend auf dieser Welt. Nichts außer Rauschen. Vielleicht besser als ein Feld. Ich will heute Nacht in Deckung. Jawohl! Malamnya mereka istirahat di balik pepohonan. Ada yang tidur, ada yang jaga gantian. Gibt's ja Partisanen? Besok paginya, tank kembali melaju. Gak jauh dari tempat start, radio mereka nangkep sinyal aneh. Ternyata itu suara misa gereja ortodoks, tandanya mereka udah masuk wilayah Ukraina. Hörst du? Unser Weg die Sünde, uns deinen Frieden. Sepanjang jalan, pemandangannya ngeri guys. Sisa pertempuran, mayat berserakan di sungai, kuburan di pinggir jalan, sama barrier anti-tank. Garkens mutusin buat motong jalan lewat celah di antara barrier itu. Überreste von Schukows Armee. Und ist eine Lücke in der Sperre. Die nehmen wir. Links abbiegen. Tiba-tiba, dia lihat papan peringatan gambar tengkorak. Hamel langsung disuruh ngerem mendadak. Itu tanda ranjau. Pak Letnan nyuruh Michel dan Kilik turun buat bantu. Pas dicek, bener aja ada ranjau besi ketanam di depan roda tank. Michel gali tanahnya, dan pas Letnan Piek cabut detonatornya, dia kira udah aman. Such das Gelände neben unserer alten Fahrspur ab, falls wir zurücksetzen. Du räumst jetzt vorsichtig die Erde unter der Mine weg, so dass... Ja, wir müssen sie anheben. Herr Leutnant! Tapi pas ranjaunya diangkat, waduh, ada 2 granat tangan yang pinnya udah dilepas di bawahnya. Ternyata ranjau ini kerjanya lewat ledakan granat itu kalau ranjaunya diangkat, bukan lewat detonator yang tadi dilepas. Michel panik banget, karena sekarang dia yang nahan granat itu biar nggak meledak. Nyawanya ada di tangannya sendiri. Pak Letnan nyuruh Michel jangan gerak, sementara dia bawa tank mundur pelan-pelan, ngikutin jalur masuk tadi sejauh 50 meter. Wo ist der Tiger? Du Scheiße! Sei. Abis amanin tank, Letnan balik lagi bawa tali tambang. Tali itu diikat ke ranjau, terus Michel disuruh lepasin tangannya pelan-pelan, biar beban ranjau neken granatnya lagi. Sumpah ini tegang banget. Stück für Stück deine Hand raus, so dass... Los. Langsamer. Sehr gut, mich. Vorsichtig. Weiter. Vorsichtig. Akhirnya Michel berhasil lepas tanpa meledak. Aufstehen.
Mereka lari sembunyi di belakang tank, terus Michelle narik talinya. Duar! Meledaklah ranjau yang dipasang paralel itu. Mereka selamat dan lanjut jalan lagi. Du hast Nerven auf Start. Aber meinetwegen darfst du das Bild... Perang ini bikin capek fisik dan mental. Philip sempat melamun kangen keluarga. Tiba-tiba ada ledakan di sampingnya. Dia lihat, di seberang ada tank badak jenis Su-100. Tank ini sekali tembak bisa bikin T-55 jadi rongsokan. Ada 3 tank pula. Gak mau ambil resiko konyol, Pak Letnan mutusin buat kabur melipir ke arah sungai. Herr Leutnant! Panzer, wir weichen aus. Wir können hier bleiben und uns einzeln Forces anzugreifen. Die haben uns in der Zange. Auf 3 Uhr. Vor! Alle Mann absetzen! Di pinggir sungai, keputusan gila diambil. Mereka bakal nyeburin tank ke dalam sungai alias menyelam. Padahal tank itu baru ditambal. Mereka pasang alat snorkeling khusus tank, terus perlahan masuk air. Trommel, Motor an. Panzer Marsch, verschwinden wir hier. Haben Wasserkontakt. Christian si montir paling deg-degan takut bocor. Masalahnya, suara mesin tank di dalam air itu berisik banget dan bikin gelombang. Hamel nggak mau matiin mesin takut mogok, tapi Philip maksa matiin biar nggak ketahuan. Aus. Wie ist es bei euch? Sambil nahan napas di dalam tank yang pengap dan minim oksigen, mereka dengar suara tank musuh lewat di atas mereka. Tegang abis. Untungnya musuh pergi, tapi Philip belum mau naik sampai benar-benar aman. Die nicht direkt in eine Falle tappen. So weit. Tiba-tiba, pintu tank bocor kena guncangan. Air mulai masuk. Mereka harus segera naik. Mesin sempat susah nyala bikin emosi, tapi akhirnya nyala juga. Nochmal! Komm! Komm, Rummel! Komm, Helmut, mach! Wenn wir hier stecken bleiben, kriegen wir unter Wasser. Wir sterben in einem eisernen Sarg. Tank jalan di dasar sungai dan berhasil naik ke permukaan di seberang. Mereka langsung buka pintu buat hirup udara segar. Wieder landtauglich. Der Sprit recht. Scheiße. Tapi masalah belum kelar. Bahan bakar tinggal buat 20 km lagi. Demi stamina, mereka minum pil doping lagi, kecuali Kilik yang milih tetap waras, karena efek obat itu bikin halusinasi. Es wird eine lange Nacht. Nee, ich will lieber einen klaren Kopf behalten.
Anhalten. Di kejauhan, Philip lihat ada kebakaran. Ternyata itu desa yang lagi dijarah dan dibumi hanguskan sama pasukan Jerman sendiri yang dipimpin Letnan Kolonel Krebs. Los, geht schneller! Hallo, meine Herren. Jagdschwere Panzerabteilung 503. Philip minta bensin ke Krebs, tapi Krebs minta izin dulu buat beresin kerjaan. Ternyata dia nyekap penduduk desa dan ternak di satu gubuk, terus dibakar hidup-hidup. Philip dan krunya ngeri lihat kekejaman teman sendiri, jadi ingat kejadian di Stalingrad. Alle Mann aufsitzen! Ihr erinnert euch doch an die... Euer Benzin. Abis dapat bensin, mereka ngumpet lagi di hutan. Krunya pada senang dapat rokok dan wine. Tapi Philip malah miris dengar ocehan anak buahnya yang masih bangga jadi bangsa hebat, padahal aslinya udah morat-marit. Als Winzer gearbeitet. Lateinlehrer klingst du schon wieder ganz schön rotgeilig. Im menschlichen Wissen geleistet haben dann den Krieg. Immer weiter Krieg für den Bluff. Besok paginya, mereka nemu gubuk terbengkalai yang posisinya mencurigakan banget ngehadap jalan. Linie dahinter und wir können uns keinen Umweg mehr leisten. 1000! Helmut von links. Philip feeling gak enak dan nyuruh nyerang duluan sambil motong jalan. Ziel. Wir kommen gleich in Reichweite. Verfluchte Sonne. Haltet die... Auf 1 Uhr! Hummel sofort rückwärts! Bener aja, dari gubuk itu muncul tembakan bom. Untung meleset. Ternyata di balik gubuk itu ada tank Su-100 yang dari kemarin ngincer mereka. Jadilah duel tank 1 lawan 1. T-55 harus terus gerak biar nggak kena tembak. Tembakan balasan mereka malah mental karena armor Su-100 ketebelan. Muss uns gefolgt sein. Das ist nicht... Die ist abgeprallt. Vollgasrummel, weiter zurück, weiter, Nebel! Mereka coba nyerang dari samping. Helmut, Hamel, manuver gila-gilaan sampai pipa gas buang rusak. Alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Wir sind schneller und beweglicher als Sie, weil Sie zum Schießen den gesamten Panzer drehen. Arsch links eindrehen, ich will Ihnen Breitseite bieten. Was ist mit unserem... Akhirnya mereka pakai bom asap dan nyerang bokong lawan. Kali ini hoki. Su-100 musuh terlalu nafsu nyerang malah kejeblos ke lubang. T-55 langsung ngebidik dan ngehancurin tank badak itu. MG, stop! Vernichtet. Was direkt vor Ihnen ist. Mereka menang, tapi Kilik diam aja. Ternyata, juru tembak ini tewas kena serpihan bom di dadanya. Sebelum mati, Kilik berpesan biar Pak Letnan tetap objektif. Kilik pun dikubur di situ. Vorsichtig. Pas mau kanibal spare part dari tank musuh buat benerin tank mereka, Michelle histeris lihat mayat musuh di dalam Su-100 yang udah lumat tinggal tulang. Ngeri banget. Verbrenn nicht so schnell. Es sind nur noch 20 Kilometer.
Christian si montir mulai kena mental. Dia nuduh Philip ngorbanin mereka cuma demi si Paul temennya itu. Dia ngajak voting buat balik kanan. Tapi Michelle dan Hamel milih tetap setia sama Pak Letnan. Christian kalah suara dan terpaksa ikut lanjut. Ich weiß. Aber wir... Verstehst du das nicht? Du bist unnötige Risiken eingegangen. Man muss heben, bis wir zurückgekehrt sind. In Ordnung. Michel? Ich bin beim Leutnant. Du bist der Fahrer. Ist es tot? Heb! Sind Sie auch Risiken eingegangen? Bella? Panzer anhalten. Spuren. Alle Mann absetzen. Akhirnya mereka nemu jejak sepatu bot tentara Jerman dan jebakan granat di hutan. Tandanya target udah dekat. Falle. Achtung. Der Bunker muss hier ganz in der Nähe sein. Was zum Teufel? Los geht's. Mereka nemu bunker mewah di balik bebatuan. Di sana, para perwira Jerman malah lagi pesta-pesta sama cewek. Santuy banget, padahal perang lagi kacau. Selbstverständlich noch ein bisschen bleiben möchten. Bring den Herrn Wein und was zu essen. Na dann, folgen Sie mir. Philip akhirnya ketemu Paul von Hardenbreck di ruangan khusus. Bener gosipnya, Paul tangannya buntung satu. Tapi pas diajak pulang, Paul nolak mentah-mentah. Paul malah ngungkit masa lalu mereka di Stalingrad. War dein bester Freund? Marion vorstellte. Zu der kleinen Waldinsel mitten im See. Das war der schönste Sommer aller Zeiten.
geschickt haben, um uns alle abzuholen, findest du nicht auch? Ja. Ich will vermeiden, dass es so weit kommt. Aber eine Menge. Ich habe von deiner Was haben wir in Stalingrad? Ternyata, dulu di Stalingrad, mereka pernah dapat perintah buat ngehancurin pabrik yang isinya ibu-ibu dan anak-anak. Paul sempat nolak karena nuraninya nggak tega, tapi Philip yang taat perintah malah nekat nyiapin tank dan ngebakar gudang itu tanpa ampun. Jeritan para korban itulah yang ngehantui mereka sampai sekarang. Paul bilang kalau kondisi mereka yang cacat dan menderita sekarang adalah karma, alias buah dari dosa mereka. Terus Paul ngasih pukulan telak. Siangnya sebelum jembatan Dnipro diledakin, Philip sebenarnya dapat telegram. Isinya kabar kalau istri dan anak Philip udah tewas kena bom di Hamburg. Philip udah nggak punya siapa-siapa lagi. Endingnya bener-bener membagongkan dan gantung, guys. Gak dikasih tahu apakah Paul akhirnya dibawa pulang atau Philip ikutan stay di bunker itu. Film ini lebih nunjukin kalau perang itu cuma bikin manusia jadi monster dan ninggalin trauma seumur hidup. Ich habe in diesem Krieg gekämpft, um sie zu schützen. Wir ernten, was wir sehen. Ist hier. Nah, itu dia alur cerita film tentang tank macan T-55 dan misi rahasianya yang penuh dilema moral. Gimana menurut kalian? Apa tindakan Philip di masa lalu itu bisa dibenarkan atas nama perintah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, dan pastinya subscribe channel Cerita Singkat biar kita makin semangat bikin konten seru lainnya. Sampai jumpa di video keren selanjutnya.